ህዝብ ትግራይ ተደጋጋሚ ሓተቶ ጸንሐ ፕሪቶሪያ አብቂዑ ፈሪሱ እዩ ዘፍረሶ አካል ከዓ መደራድርትናን መዋዓልትናን ፌደራል መንግስቲ እዩ ስለዚ ምሳና ምስ ዘየለ ውዕሊ ከም ቆርበት ተጣቢቕናው ንጸላእትና ኢድና እግርና ንኣሲርና ኣደዳ ስዕረትን ውርደትን ክንከውን ስለዚ ይግበአና እቲ ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረጾ ዝተመረጸ ህዝባዊ መንግስትና ናብ ቦቱ መልሱልና ካብ ዝብል ብውሕዱ ንሓደ ዓመት ተደጋጋሚ ሕቶ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተማይጡ ኣብሲሉ ወሲኑ ንድጋፍ ወይ ንተቃውሞ ናብ ሕብረተሰባዊ ክፋላት ዘርጊሑ ኣማይጡ كم كتمانا ون كوجافنا وجاف كل حبرة سوا كفالات تمايت دمديمو بيت مخري ملسو الليلو بتحزب حتى مسرت كا بيت مخري بيراوي كل الله منقص تجراي نبوتو تملسو ناي أفقوين مختل أفقوين كمون ناي كلنا بريزيدنت سيمو ناي سرح بتصحيت مسارحتن زملكت كا نتفتح مسرح بوانا نتن بريزيدنت مسارحتو حاريو شيمو ملميلو ناسر حوص أنحو كتسألقوا أيها نبيت مخرق اليوم كتصدقوا جزعيه هو تفلاليلو نسمه مسرت غيرون بريزيدنت منقص تجراي تمالي كابينيو أكيو أو تقلل قدات مردا مسمع نقدميت كما ينخد زولا أنفتات تعمي تملو كابزي توجيسنا انتهينا هنسرح لنا زولكع كاو جزاء عدلات كنهبينا كلنا ودباتات لنا يبعلن لؤخن زودوا اللؤخن رأين علامنا اللون في الله أبال ودب زبالي أبال ودب هزوين حرنا تجري بتخكل كمينا نريز لنا أبالات ودب كساعة لا حنتي تقطنا زلوا وهيو بتخكل دينا نمزنو زلنا نريز لنا أبال ودب سيلو كم ترى ودابة كم ترى حدا محبر دينا نوصل زلنا أنا وزل حساب قلت يكون كن بترى سيلو بزق قطر زيس كم يجينا نقول زلنا زي حزنا زودابة زي كم معرارنا ويك عن أبوتو كم ملسنا مختنا قعوتي لكم تحسدكم تهز تجري زمني زنورة بخلتنا تشوم أنت زمرز بيت مخرو منقستن تمليسو أبستقبل رزق خوينا خدم ما يتلنا لعله كله دس اليوم مالت أبنا هيز مدرخ بتعامل بركت زل حفرة السب بونن حرانا حيزوه مزي أستفعل عليه مالت كم كفل غاتمنا غرت لنا مزي زي فلت حفرة السب تتصفى كل نجارون سلا تردو بركت زل حفرة السب مزي كم كلنا መንግስትና ቦት ተመሊሰሎ ንحنا አንጎረ ዝግባ ከመመራርሃ ከማባላት ታዩ ዝብልግን ኩሰል ዝግባው ነገር አብይ ትምርት ይልና ይናን ወስድ ንቀጻሊ ሰፊሕ حواز غوازي ስራሕ ከም ዘለና ተገንዚብና ኢና ከመመራርሃ ዝብል ሓሳብ ይዘለን ይሆነል ኣብታ ሓንቲ ንሽተይ ታይ ዝብል ግን ተናይ ጸጥታ መደብ ብናይ ህዝቢ ምልዓዓል ሙዳብ ጥራሕ دينا خنكلا خلون نخيل زول نشتي كلاريت لزلينيو في الله يفتناي حقتاتنا بعلو فتحقي نتناي سلطة مدرس نخيل تعوضو انكفاتات زل حز جبوت ناي سلطة خونتاتن عمريت تصرحو ناي سلطة خونتاتن نفتحق التوسط خلفن عبي انكفاتيو ስለዚህ ኣብ ዘሎ ነገር ከመይ ተኻቲቱ ዝብል ንተወሰነ መብራህርያ ስለ ዘድልየኒ እዩ ኣብ መንጎ ጠበቃታትና ትዛዕበ ብዙሕ ግዜ ዘገልገለ ዳኛ ወይ ብዙሕ ግዜ ዘገልገለ ተመክሮ ዘለዎ ዓቃቢ ሕጊ ጠበቃ ይደሊ ትፍረሽ ዘሎ ዳኛ እዩ
ስለዚህ ዝኾነ ገበን ፈጽሙ ተባሂሉ ናብ ቤት ፍርዲ ወይ ናብ ግዛዕ ወሲድካዮ ናብ ናይ ሕግታትና ወሲድካዮ ዋላ ብሞራል እውን እዩ ዘየሸንፈኩም ነቲ ዳኛ ምክንያቱ ሲነሩ እዩ እቲ ጠበቓ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ሲነሩ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ማእኸል ነቲ ናይ ሕጊ ስራሕትና ንምስራሕ ነቲ ኣዋጅ ታይሱና ንምባል ዝበዝሕ ትሕዞ ተጠርጣሪ ወሓሲ ይወፅእ ነቲ ናይ ፀጥታ ሰራሕተኛስ ሞራል ስብር እዩ ዘብሎ ነቲ ናይ ፀጥታ ሰራሕተኛ ፖሊስ ወሎ ምልሻ ወሎ ካለ ወሎ ስርዓቱ ብኣግባቡ ክሰርሕ ብሞራል ይስበር ስለዚ ኣብ ዘሎ ነገር ከመይ ተራእዩ ብከመይ ኢና ክንስተኻኽሎ ዝብል ኣብቲ ዝሓለፈ መድረኻት በብክፍሊ ከተሙ ኣፋፃባ ብደንብ ፍትሽ ዘርኢ ምናልባት ኣብ ኩይሓ ዘሎ ስራሕ ሒዚ ኣብ ክፍሊ ከተማ ዓዲ ሓቂ እንታይ ተሰሪሑ ይፈልጠን ነርና ከምቲ ተኣኪቡ ብሓሳብ ብድምር ክንገር ተለ ግን ሓላፍ ዘለዎ ግን ቀሪቡ እዩ ኣብ ሓዲኡ ልዕሊ 90% ኣብ ሓዲኡ ከዓ ክሳብ 47 ዝወረደ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እንተይላስ ነንባዕልና ንሰዶ ዓዲ ሓቂ ዘሎ ምሕደራ ኣብ ኩይሓ ኣብ ሰሜን ጠቕላላ ከም መቐለ በክፍሊ ከተሙስ ኣብ ኩሉ ምሕደራ ኣሎ እዩ ስለዚ ከምቲ እናገበርካ ብዞባ ደረጃ እናተኣከበ ተዝርአ ነይሩ ፀገማት ተፈቲሖምስ ናብ ላዕሊ ደረጃ ክበፅሕ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብትኽክል እውን ዝገልፅ እዩ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ሰነድ ፀጥታ ዝምልከት ፅቡቅ ገሪቦ ሒዙ እውን ፀጥታ ጉዳይ ትኩረት ተባሂቡ ክስራሕ ከም ዘለዎ ምናልባት የረለ በቢ ወቅቱ ቡምባ ብዛዕባ ትኳስ ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ናተይነት ሰሚዕዎ ፖሊስን ካሊእ ዝኾነ ጠዋላ ሕብረተሰብ ናተይነት ሰሚዕዎ ክስራሕሉ እንተኮይኑ እንተሰሪሕሉ ቡምባ ይኮነን ሕማቕ ራእያ ዘለዎ ሰብ እውን ይህሊላ ኣነ ይግምትን ስለዚ እቲ ፅሑፍ ዝቐረበ ሰነድ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ይገልፅ እዩ ምናልባት ቀፃላይ ዝወሃበና ዝረኸቡን በብክፍሊ ከተሙ ወሪዱ በብጣቢኡ ወሪዱ ካብ ድኽመቱ ተላዒሉ ያው ዘመሓሸው መንገዲ ዕድል ኣለዎ ኢለ ዝወስድ ሒዚ እውን ተሓድሽ ጥቂተኛ ገዛእ ደብሪ ኣብ መቐለ ኣሎ ኣብ ዓፋር ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ስለዚ እዚ ንልዕሊ 3 ዓመት ጨቢቦ ነበረ መንግስትና ናብ ስሩዕ ቦትኡ ተመሊሱ ያው ስራሕ ብምማሩ ብጣዕሚ የምስግና ኣነ ማለት ቴንክ ዩ ካብዚ ጋዝ ኣዲስ ኣበባ ይሃሉ ዓፋር ይሃሉ መቐለ ይሃሉ ምናልባት ዝግበር ፃዕሪ እንተልዩ ከም ዞባ መቐለ ወይ ከም መንግስትና ከም ውድብና ንኣቱ ምምላስ ሓደ ነገር ኮይኑ ብስሩዕ ግን ብዝተወደበ መገዲ እንተተቃሊስናዮ ኣብ መቐለ ይሃሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓፋር ይሃሉ ፀላኢ እቲ መስመር ናይ ሕወሓት ኣሎ መስመር ናይ ሕወሓት እንድሕር ቦታ ሃዲ ከምቲ ሒዝን የጅማሮ ተቐፂልና ኣሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ወይ ክምለስ እዮም ወይ ተለዉ ሓቂ እዮም ስለዚ ሒዝ ዘድልየና ንሕና እቲ መስመር ናይ ሕወሓት መስመር ሒዝና ብዝተወደበ መገዲ እንድሕር ተቃሊስና ኣብ ሓፂር ግዜ ትግራይ ናብ ዓለም ክትበፅሕ እያ ዝብል ሓሳብ ዘለኒ ይቕኒየኒ ዝነበረ ጠንካራን ደካማን ጎኒ ብደንብ ፍልይሉ የቢሉ ምቕራቡ ፅቡቕ እዩ ንቐፃሊ እውን ክንመሃረሉ ዝግባእ ሓሳባት ካብቲ መድረኻትና እንታይ ድኽመታትና እውን ርኢና ንቐፃሊ ክንመሃረሉ ፅቡቕ እዩ ቀሪቡ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ እውን መዓት ፈተናታት ተዓጂቦም ነካይዶም ነበሩ መድረኻትና ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ክስካብ ትታራ ህዝብና ክስካብ ቀጠና ኢና ወሪድና ክስካብ ቁሸት ኢና ወሪድና ኣብዚ ዝነበረ ተሳትፎ ኣብዚ ዝነበረ ወነ ከም ግለይ ነቲ ትግራዋይ እውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ሓደ ኣጀንዳ ዓሲሉ ብዛዕባ መንግስቲ ክህልወና እዚ ህዝቢ እዚ ስርዓተ መንግስቲ ዝፈጠረ ህዝቢ እዩ ካብ ስርዓተ መንግስቲ ወፃኢ ክሻገር ሕቶታትን ጠለባትን ክምልስ ዘይኽእል ህዝቢ ምዃኑ ተረዲኡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝዓሰለሉን ዝተጓየየሉን እዩ ተን መድረኻት በበ እስከጅብለን ምስ ኣውፃእናየን ኣብዚ መድረኻት እዚ ተሳቲፎም ዘይፈልጡ ኣካላት እዮም ተሳቲፎም ስለዚ ከም ህዝቢ እውን ዝኣከበና ኣጀንዳ እዩ መንግስትና ይሃልወና ዝብልስ ከም ህዝቢ እውን ናብ ሓደ ዝኣከበና ኣጀንዳ እዩ ለየል ወስዶ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ መድረኽ እዚ ፅቡቕ ምርድዳእ እውን ዝፈጠርናሉ ናብ ሓደ ተሓሳስባ እውን ዝመፀልናሉ መድረኽ ምዃኑ ኣነ ብዚ ከም ክፍለ ከተማይ ክርኢ ከለኹ ፅቡቕ መድረኽ እዩ ርኢና እዮም ዘይንፈልጥ ገፃት እውን ዝረአናሉ መድረኽ ምዃኑ ክወስድ ዝኽእል ተን ዝነበራ ክፍተታት ከም ክፍተት ወሲደ ማለት እዩ ብስሩ ኣብ ክልል ጉዳይ መናእሰይ ዝበሃል ቢሮ እኒኦ ኣብ ወረዳ የለይ መን ሒዙ እዩ ክመርሕ ዝኣካል እዚ
ስለዚህ እቲ ናይ መዋቕር ናይ መንእሰይናስ ባዕልና ኢና ነርሕቆ ኣለና ጥምረት መንእሰይ ዝበሃለ ወረዳ የለይ ጉዳይ ኣሎ ማሕበር ኣሎ ዋና ጠርናፊአን ጉዳይ ማሕበርን ሊግን ኣለዉ ዋና ጠርናፊአን ጉዳይ መንእሰይ ግን የለይ ኣብ ጉዳይ መንእሰይ ቅድሚ ሕዚ እንታይ ዓይነት ውህደትን ኣወዳድባን ጥምረትን ነይሩ ንፈልጦ ኢና ስለዚ እዚ ዝስተኻኸለሉ ዕድል እንተትፍጠር ሕዚ እውን ብዝበለፀ ክውደብን ክጥንከርን ስለ ረብሓ እውን ክጥይቕ መዋቕሩ ክዕረየሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለና እዩ ካሊእ ልዕላ ዝደለኹ ኣብ ቀፀልቲ መደባት እቲ መደባት ትኽክል እዩ ቅድሚ ሕዚ በዓልና ብስንፍናና ይኹን ብወቕታዊ ነገራት ወዚፍናዮም ዝሓለፍና መደባት ክንምልኦም ትኽክል እዩ ዝጀመርናዮም ሕዚ ብፍላይ እቲ ናይ መኸተና ናይ ምሕያል እውናይ ብደንቢ ክነጠናኽሮ ትኽክል እዩ ሕዚ መንግስትና መሊስና ኣለና ቤት ምኽርና ፋንክሽናል ጌርና ኣለና ስለዚ ነዚ መኸተ እዚ ነዚ ምስላፍ እዚ ዝድግፍ መምርሕን ኣሰራርሓን እውን ክንሕገዝ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብቲ ዓንቶ መጎስ የልዕሎ ነይሮ ኣብቲ ናይ ፀጥታ ስራሕትና እውን ዓብዪ ዕንቅፋት ዝኾነና ኣሎ ብስሩቲ ናይ ጠንቂ ናይ ስናይ ምሕዳር እውን ህዝብና እውን ተስፋ ክቆርፅ ዘብሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ሌባ ይተሓዝ ብ10,000 ብ5,000 ይስደድ መዓት ፎርጅድ ማህተማት ይተሓዙ ፎርጅድ መረዳእታ ይተሓዝ ስቑልካ ከምድላዊ ይስደድ ስለዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ጉዳይ መልክዕ ክሕዝ ኣለዎ እቲ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ወሲደ እየ ህዝቢ ሰራቂ ሒዙ ፍርዲ ይርከበለይ ክብል ከሎ ዳኛ ስቑኢሉ ዝሰዶ እንተኮይኑ ኣግባብነት የብሉን ምስ ሙሉእ መረዳእትኡ ምስ ሙሉእ ኤግዚቢቱ ምስ መዓት ዶክመንቱ ተረኺቡስ ብ10,000 ብ20,000 ውፃእ ዝብል ዳኛ እንድሕር ሃልዩ ኣነ ውሕስ ዝኾነ ትግራይ ክንፈጥር ኢና ኢልና ዋላ ህዝቢ ክንድል ደለና ተንቀሳቐስና እቲ ህዝቢ እውን ፍርዲ ነቲ ሌባ ነቲ ሰራቂ ነቲ ሕማቕ ዝሰርሕ ብፍርዲ ክድገፈሉ ይደሊ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ጉዳይ ብደንቢ ተትሕሰበሉ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብቲ ካሊእ መደባት ግን ቅቡል እዩ ክንሰርሐሉ ኢና ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለኒ ይቐኒየለ ኣብተን መደባት ከለኹ ተን መደባት ፅቡቃት እየን ተን ናይ ውድብ ናይ መንግስቲ ተቐሚጠን ዘለዋ ትኽክል እዩ ግን ኣብ ፈጻጽማ ዘጸግሙ ዘለዉ ነገራት ግን ብተደጋጋሚ ንዘራረበሎም ኢና ግን መፍትሒ ዘይመፀሎም ነገራት ኣለዉ ኣነ ሕዚ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ስለ ዝሓስብ እየ ለቕሮም ኣሎ ኣብዚ ናይ ሕዚ ኦረዲ ዝሓሰብናዮ መንግስትና ናብ ቦትኡ መሊስና ኣለና ጎደሎ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መንግስቲ እቲ ቤት ምኽሪ ዘይምህላውን ጉድለት ስለ ዝነበረ ምስ ኣዋጃት ምስ ገለገለ ዝተሓዙ ክፍተታት ስለ ዝነበርዎ ሕዚ ብኡ ደረጃ ክምለሱ ይኽእሉ ኢለ ዘልዕሎም ዘለኹ እምበር ቅድሚ ሕዚ ምንታይ ዘይተመለሱ ዝብሉ እውን ግዛዕ ኣይኮነን ሓንቲ ናይ ፀላእቲ ዝምልከት ኩነታት እዩ ኣብታ መደብ እውን ናይ ፀላእቲ ምንቅስቃስ ብደንቢ ንፍለጦ ነፅናዕዮ ንከታተሎ ዝብል ቀሪባ ኣላ ትኽክል እዩ ምስ ኣፅናዕካዮ ምስ ፈለጥካዮ ምስ ሓስካዮ እያ ሕዚ ሓሶምን ክልተ ሰሙን ግዛዕ ምክንያታት እናገበርካ ተፅንሖ ትኽእል ኢኻ መጨረሻ ግን ነዚ ምሕተት የብለይን ሰዲደ የለኹ ይብለካ ተመሊሱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፀገም ይፈጥር ማለት እዩ ብፍላይ ምስ መኸተት ኣሲሩ ሕዚ ኣነ ቁልጡፍ ክረአ ኣለዎ ክንፈጥን እውን ኣለና እቲ ኩነታት እውን ይለዋወጥ ስለ ዘሎ ናይ መኸተ ኣዋጅስ ክህልወና ክእል ኣለዎ ሱር ናይ መኸተ መምርሒ ዝተፈለየ መምርሒ ነፈጻጽሙ ብዝሕግዝ መንገዲ ክህል ኣለዎ እምበር ኣብቲ መድረኻትና ነፍቲ ካልኦት ስራሕትና ናይ ልምዓት ስራሕትና ዓበይቲ ዕንቅፋታት ዝገጥሙ ዘለዉ ካብ ዝውገሱ እዮም ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝሕምስ ብዙሕ እዩ ይፍለጥ እዩ ንጹር እዩ ግን ብምንታይ ተሓቶ ላብ ምንታይ ተሓታትነት ተቕርቦ ዝብል ንፅገም ስለ ዘለና ኣብኡ ዘሎ ከባቢ ብደንቢ ምርኣይ የድልዮ እዩ እዚ ማለት ኩሉ ተሓታቲ ክገብሮ ይኾነ ተማሂሩ ናብ ቦትኡ ዝምለስ እውን ክምለስ እዩ ሱቕ ተይልልካ እውን ፅቡቅ እዩ ካብ ወፃኢ ኮነ ኢሉ ዘዕንቅፍ ኣካል ግን ምሕተት ዝኸውን ነገር ክግበረሉን በሰራርሓ ክድገፍን ኣለዎ ዝብል ኣለኒ ኣብ ኩሎም ምዕራፋት ምንም መስተዋፅኦ ዘይብሉን እየ ኣብ ኩሎም ምዕራፋት እዚ ጠፊእዎ ኣይኮነን ኣብ ሰላም ክኸውን ከሎ ግዜ ግን እዚ ቀዳማይ ተሰላፊ እዩ መጣቕዑ እውን እዩ ቀዳማይ ናይ ረብሓ ተጠቃማይ ክኸውን እውን ዝጓየዝ እዩ ስለዚ ከም ዝበለ ኣካል ከመይ እዩ ክኸውን ኣብቲ ብሄራዊ ኣስተዋፅኡ ብሕጊ ዝተደገፈ ነገር ስለ ዘይብሉ ብሕገ ደጊፍካ እውን ስሩ ከም ትግራዋይ ከም ሓደ ናይ ትግራይ ብሄር ዘለዎ ሰብ ግዴቱ እውን ክዋፃእ ስለ ዘለዎ ኣብ ዘሎ ምስ ኣሰራርሓታት ተደጊፉ እውን ዝረአየሉ ኩነታት ክህል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለና መጨረሻ ተን መደባት ፅቡቃት እየን ግን ነፈፃፅመን ዘዕንቅፍ ነገር ግን ኣሎ በተለይ ከም ሓድነት ክፍለ ከተማ ብተደጋጋሚ ኣነ ንድዒ ንምንታይ ከም ዘይስማዑ ይርደአን ክሳብ ንሰርሕ ዘለና ክሳብ ስራሕ ዘለና ከም መቐለ ግን ተን ክፍለ ከተማታት እውን ክመጣጠን እዩ ዘሎ
كرلو خفتش له وصلوا ناي بجت دلسي هذا أتشعته رحنا تسفاجر نيرت بيت مخرور يخدل هذا اللي خوني له أشد اشتهر حونكم حليفنا هزونكم خينو أمزجر كاجن ما دواتكم الروح يقولون بلا ما نخع كل ما دخل مرة حيقول تمن أي ما خطأ قال يوم ولا لمينا نمرحيو تناي من قست قال ما دواتكم ببجس دقف كدقف له ولا خوشت أتاه خر له هاليه يعني له من قستنا مسريتنا لنا تصبق تهزب الدوليو تمسريت له هذا جزء نصحتهم له هم مدرخ احنا سلامنا ندلي حزب تግራይ ጦርነት ይደሊ ይበለ በብዛሕቱ አመሪ حباب عبيت مرحነት ለለው ሰባት ታይና نحلف لنا لعبيت ميديا لخالت عدي لدبلوماس ቋንቋ دي بسرو احناس سلامنا ندلي አዲስ አበባ ለለው ሰላምና እንደልሉና ለው ላፍትና ብልጽግና ስርዓት እተይሞ ባርነት ሓዊርኩም ተቀበሉ ይለናል احنا ከቀደምና ሰላምና እንደል መንግስትና ይመለስ ተባል ተለና ግለሰብ ለመሰለሰብ ነይሩ ግለሰብ ንምልስ ለና መስይልዎ ነይሩ አሁን መንግስት ይመለስ ተልተላhat ቤት መخريخات መልስ ስለዚህ እዚያት ብቃዓቲ ተመክሮ ይለሎ ካድረ ላብ ህዝብ ተትወረድ ሃም ሓደጋ ላይ ተረአ አነ ለይርዳኒ አፍቱ እንትን ወን ለካተቶ ና ህዝብ ርክቢ ና ቢሮ ህዝብ ርክቢ ና ሶሻል ሚዲያ ኦፊሻል ገጽ ወልቀሰል ተከመለሎ ላይክ እስከዓድ ድረስ ተማሊ ናይ دارجانا يخونات أواج تمثل بوست غير نيرو مثلا كلا منقص قالت غيرنات زي كان حق سرعتي ده يخونه تمخته يعنك في الدي ولا هاي مالوتي نا حزب نبرات أول كسب إيد تسمت كاسق نيرك مثل اللي يدلينيو أول كسب إيد لا تريت ناس أكل تاي قبر له تاي لسرع له وزي خطر يدي أما قال أنا فاريت تمثل له أما قال كفيلهم مسبب سلطان خوينهم أفيجي بيجي بيرو كفيلهم ناس بيل سيرفانت دوموز لا تخافلو ترجعوا سلطان عيو لا تم تواو ملقت النيديو وين ناتو ودف سرح ديم سرح له وين سناتو على أسرح يم سرح له أفتو صحف تايرية عرسيل سربان تخوينو للصحيف لربش تهاليس بسنة مقباري يحدد يجايز عدل الشتاء حزب العجف جفا بسنة مقبار البحال يلي بخدت عدي كتيجي قالوا إلي تتكاتت باندا يكون خالي يكون بصنعات تاي مالتي بصنعات فلوتات كوين حازتاين لنا احنا سي لو زيلو لنا مخت حيلس خالي حساب نسفرو لنا تاخوين غاب قلنا خاللو صلا لي حس خاطي الغايس يصنع له خويا يكلك خالي كفتت نفتر لنا مصنع يخوني صنعاتين فلوتاتين من تاي يصحف فلوت يمغل من تاي يصحف فلوت سلازي صنعات لدليو نغير يخوني خاليتنا مጨረሻ ይክ አመውዛሕቱ መድረኽ ይልዕለየ ሕዝውን 4 ነጥብ ገይረ ለብለሎ አውዚ ለለና ኩልና ኃይል ደምበና ፈሊና ዲና ሕዘውዚን ንሳተፈለናስ ናትመኸተ ቁልፊ ኮይና ኢና ንሳተፍ ትጥዕመካ ብማንካ ትስዕለካ ገለከ ይኾን ታይብል ሓደ እግርኻ አዲስ አበባ ሓደ እግርኻ መቐለ ገይርካ ለመኸተ ይት ወይ ነፍሊጥኻ خلتين إجرها لشوائين وين خلتين إجرها أفليت خافت جراي كونا له أزيل ولا له أو زي لله ترحتي كونا أفت سيفيل سيرفانتي أو تشخصي ولا له تايرين له لي أمن اللوسب لما ختكاتي ولي بحاله مقدال مالت تيت متكاستي كونا سوزيون تجافي تقع كل نجار بدوه تات حالي فاكت قادة لك على بالي زي أجن تاي يردن له أنا أكله ناوزي تمارس قالها أكله ناوزي تمارس قالها خد حلف نو زي ما خته نامخته كوميتي يخونه نامخته كوميتي يخونه كر قالو دحر بايتانا كنفتش لنا دحر بايتانا افت مخته لا اتسب دحر بايتو كفتش له هلونا حزب تግራይ ተሸኪ ይልቀድሉ ማዓጽ በቀለለስ ኩልካ ኮሚቴ ስለልተባለ ወይ ናዕቆ ኮሚቴ ወይ ናድር ኮሚቴ ሆነ እዚ ና ህዝብ ትግራይ ህልውና ህይወት ተሸኪ ይልቀድና መخته ኮሚቴ ስለልቆነ ተርደ እዚ ለናግረን ነው ታይመዚ ሐዚ ዋና ስራሕና ኩሉ ላብጣቢያ ውሪድና የለና تنات أبيع أبومبر كابت أبيع محدار الدبيل كابت أبيع فتصامي بأقوى وتقبل وديز لزسرحزي مولو جيزي هو كسر حديو فرقوا لا آمنة لازم عدم بمتحواس كي لنا زيت تفتش بخالي وجنجن زي ناتيك تقرأت نا سوشيال ميديا ليه حدا دخلنا تاني هنا هم تجراي ناي سوشيال ميديا سراوي تفترنا كنفتر نيرنا هذي خوني كحسوا نيرو أو كل نجار دحنا لنا تالسون حلفت 10 معلت نبرت بدرخات سوشيال ميديا صبوا كبر غيريو أو زي كنا عدلوا ولنا طفو سوات كنا ندوم لنا
ግን ደማይ ኣብ ጎንና ኮይኖም ቱ ሶሻል ሚድያ ዝጥቀምሉ ኣለዉ ምስ ገለ መራሕቲ ወይ ነፍቲ ኣኼባታት ተሳቲፎም ገና ናብ ህዝቢ ተይወረደ ልልቀቕ እንትናት ተትደርፍ ትህዝብስ ኣቐዲሙ ኣብሲልዎ ተመያይጥሉ ባዕሉ ርእይቶታትን ሓሳባትን ሒዙ ናፍቲ መድረኽ መፂና ዘይፈልጥ ዝነበረ ህዝቢ እውን ዝመፀሉ ኩሉ ዝዓሰለሉ እዩ ኢልና ኢና ወሲድና ከምኡ እውን እዩ ትድጋፍ ዝግበር ዝነበረ እውን ካብ ከተማ ጀሚሩ ክፍላተ ከተማታትን ቁሸታትን ጣብያታትን እውን ኩሉ ባዕሉ ዋና ኮይኑ መሪሕዎ እዩ ኣብዚ ሓደ ዓብይ ተመክሮ ረኺብናሉ ዝሓለፍና መድረኽ ኮይኑ ረኺብናዮ ብኩሉ ተዋዲዱ ናይ ሚድያ ኣጠቃቅማና ዝነበረ እውን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ናይ ሚድያ ከቨረጅ ሽፋን ዝረኸበሉ እዩ ኩሎም ሚድያታት ዝተሳተፍሉ እዩ ካብ ኤፍኤም መቐለ ጀሚሩ ኩላተን ሚድያታት ተማቒሎም 7 ክፍለ ከተማታት ሒዞም ዝሰርሕሉ እዩ እዚ ንቅድሚት እውን ተጠናኺሩ ክኸይድ ዘለዎ ኢልና ኢና ወሲድና ኣብቲ ናይ ቀጻሊ ኣንፈት ተቐሚጡ ዘሎ እውን ብሕድሕድ ሲቪል ሰርቫንትና ታ ናይ መንግስቲ ግልጋሎት ከገልግል ታ ተቐሚጣ ዘላ ኣሰራርሓ ትህዝብና ክነገልግሎ ክንክእለልና እንተዘይኮይኑ ከዓ በቲ መስርሕ ክንከታተልን ክንቆፃፀርን ዘለና ምዃኑ እዩ እዚ ተቐሚጡ ዘሎ ሕዚ እቲ ናይ ፀጥታ ከም ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ እዮም ግን እኹል ኣይኮነን እቲ ናይ ፀጥታ ስራሕትና ባዕሉ ዋና ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ እዩ ባዕሉ ዋና ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ካብ ያውቱ ኩሉ ግዜ እንዳሰራሕናዮ ዝመፃና ካብ ህዝብና ዝሕባእ ነገር ስለዘየለ ተን ውዳበታትና ኣጠናኺርናየን ክንከይድ ክንክእል ኣለና እዚ ንፅባሕ ዘይበሃል ስራሕ እዩ ዝሓተና ዘሎ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ትውዳበ ናይ ሰላም ናይ ምውሓስ ናይ ሰላም ናይ ምርጋፅ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ እዚ ሰንፈላል ኮይኑ ዘሎ ናብኡ ክንኣቱ ክንክእል ኣለና እዚ ክንብል ከለና ግን ነዚ ዝዕጅቡ ናይ ሕጊ ማዕቀፋት እውን ክሰርሑ ኣለዎም ኢልኩም ዘልዕልኩም ሓሳብ እውን ትኽክል እዩ እቲ ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ሕዘን ምኸተ እንድሕር ንኣቱ ኮይንና ነቲ ምኸተ ዝዕጅብ ናይ ከለላ ናይ ሕጊ ከለላታት የድልዩ እዮም ተባሂሉ ዝተልዓለ ትኽክል እዩ እሱ መንግስትና ላቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ ቤት ምክርና እውን ላቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ ቀጻሊ እርጀንት ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ እዚ ትፅቢት ንገብር ንሱ እውን ይኸውን ስለዚ እሱ ክስራሕ እዩ ቀጻሊ ክስካብ ዝስራሕ ግን ባዕልና ክንሰርሖም ዝግባእ ስራሕትና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ እንዳሰራሕና ክንፀንሕ ኣለና እዚ ኣብ ናይ ፀጥታ ማእኸል ገይሮም ዝሰርሑ ፅቡቃት ስራሕቲ እኒአው ክነስፍሖ ኢልና ዝሓዝናዮ ከም ከተማ መቐለ እውን እኒአ እዩ ንኣብነት ናይ ቀዳማይ ወያነ ጣብያ ዘስላሰ ኣብ ፀጥታ እንታይ ከመይ ኢሎም ተዋዲዶም ዝሰርሑ ዘለዉ እንታይ እዮም ከመይ ኢሎም እዮም ተዋዲዶም ዝሰርሑ ዘለዉ ካብቲ ናይ ፀጥታ ናይ ፖሊስ ኣካል ጀሚሩ ትህዝበኡ ዘሎ ትምልሻኡ ዘሎ ከመይ ገይሮም ተኣሳሲሮም ይኸዱ ኣለዉ ኢልና ከም ከተማ መቐለ ሱፐርቪዥን እውን ቀሚርና ዝሓዝናዮ ኣሎ እሰብ ቀጻሊ መደብ ነዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ኣብ 7 ክፍላተ ከተማታት እውን ናይ ምስፋሕ መደብ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ እቲ ናይ ፀጥታ ጉዳይና ኣብ ካልኦት ክፍለ ከተማታት እውን እዩ ናይ መንእሰይ ናይ ሓድነት ተወሲድካ ከምኡ እዩ ኣብ ዓይደር እውን ተወሲድካ ከምኡ እዩ ናይ ሰሜን እውን ኣብቲ ነፍትን እቲ ውፅእ ዝብሉ ናይ ፅቡቃት ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ኣሎ እዩ እሱ ግን ንሱ ተስፊሕና ከመይ ጌርና ስኬል ኣፕ ጌርና ከም ከተማ ምስለት ሒዝናዮ ንኺድ ዝብል ግን ከም ኣብቶም ናይ ቀፀልቲ መደባትና ሓደ ቅሚጥናዮ ዘለና ታርጌት ንሱ እዩ ስለዚ እሱ ኣስፊሕናዮ ክንከይድ ኢና እቲ ናይ ፀጥታ ታዋና ባዕሉ ዋና ህዝቢ ጌርካ ምኻድ እያ እዚኣ ባዕሉ ዋና ህዝቢ ጌርና ክንከይድ እንተኮይና ተን ናይ ደቂ ኣንስትዮና ዝነበራ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሖ ዝነበራ ስራሕቲ ተመክሮ ኣለና እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕትና ናይ መናእሰያት ስራሕትና ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኣብዚ ኮነ ኢሎም ቶም ፀላእቲ ርእሰን ከድና ነተን ደቂ ኣንስትዮና ሰሪሖምዎ ዝነበሩ ስራሕቲ ስፍሕ ዝበለ ስራሕ እዩ ነይሩ እዩ እዚ ኣነቓኒእ ካላፍቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ምእታው ከድልየና እዩ ዝብል ሓሳብ ክህብ ስለ ዝደለኹ እየ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት እዩ ተባሂሉ ዝተልዓለ እቲኦም እውን ሰላም ኢና ንደሊ ይብለው ንሕና እውን ሰላም ኢና ንደሊ ንብል ዘለናስ እንታይ እዩ እዚ ሕዚ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ክንብል ከለና ኣብ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ማእኸል ዝገበረ ኣጀንዳ ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ናይ ብሄራዊ ናይ ትግራይና ብሄራዊ ሓድነት ዘረጋግፅ ኣብቶም ናይ ትግራይ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ዝበሃሉ ኩሉ ዝዓሰለ ሓቂፍና ንኸይድ ኣብዚ ፀገም የብልናን ካብ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ኣፈንጊጡ ዝወፀ ግን ብሽም ሓድነት ሓቂፍና ይንኸይድን ስለዚ ተው ዓፋር ዘሎ ድዩ ተፍቲ ዘሎ ድዩ ብተደጋጋሚ እንዳገለጽናዮ ዝፀንሕና
ኣፍቶም ናይ ትግራይ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ማዕረ ኮይና ክንቃለስ ንኽእል ኢና ኢሉ ዝተሰለፈ ናይ ብሄራዊ ኣጀንዳና ዘሰለፎ ኣፍቲ ነፍትን ዘሎ ውዳበታት ንሪኦ ኣለና ሓቂፍናዮም ንኸድ ኣለና ከም ፓርቲ እውን ሓደ ዓይነት ፎረም ገይሮም ዝኸዱታት እውን ንርኢ ኣለና ቴሌቪዥን ንርኢ ኣለና ኣፍቲ ናይ ብሄራዊ ናይ ትግራይ ኣጀንዳና ማእኸል ገይሮም ተስማዕሚዖም ዝኸዱ ዘለዉ ኣካላት እዮም ንቕድሚት እውን እዚኦም ጥራይ ድዮም ኦር ካልኦት እውን ክንሓውስ ኢና ኣብዚ ናይ ብሄራዊ ናይ ትግራይ ኣጀንዳና ማእኸል ገይሮም ዝኸዱ እንተሃልዮም ህዝቢ እውን ሓቂፍና ክንከይድ ኢና በርና ክፍቲ እዩ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ኣጀንዳ ዘይቕበል እንተኮይኑ ግን ፊት ንፊት ኣፅኒዕና ኣፍቶም ናይ ቀፀልቲ ኣንፈታትና እውን ወፂኦም ዘለዉ ፊት ንፊት ምቅላስ እያ ኣብዚኣ ምቅላስ እያ ስለዚ እዚኦም ኣብዚ ማእኸል ጌርና ኢና ክንከይድ ስለዚ ሰላም ክንብል ከለና ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ሰላም ዝፈልጦ ዘስተማቕሮ ነገር የለን ስለዚ ሰላም ክንብል ከለና ኣብዚ ማዓቀፍ እዚአቲና ኢና ሰላም ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕዚ እውን ዝደራደሩ ኣካላት ኣብዘን ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ማእኸል ገይሮም ክንማየጥ ኢና ክንረዳዳ ኢና ዝብሉ ኣካላት እንተሃልዮም ሕዚ እውን በርና ክፍቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ፐርስፔክቲቭ እዚ ርኢና እቲ ናይ ቀፀልቲ ኣንፈታትና ተቐሚጡ ዘሎ ስራሕቲ ክንሰርሕ መኸተ ከምዘየላ ሓሲብካ እቲ ናይ ግልጋሎት ኣወሃባ ንህብ ግልጋሎትና እንዳሃብና ከዓ ናይ መኸተ ስራሕቲ ንሰርሕ እዩ ክልቲኡ ጎና ጎኒ እዩ ዝኸይድ ተሓደ መሪፅካ ተሓደ ውዲቕካ ዝኽየደሉ ኣካይዳ ሕዘ ይህሉን ክልቲኡ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዝብለና ዘሎ እቲ ናይ ግልጋሎትና ካብ ማንም ግዜ ላዕሊ ተበላሽ እዩ ዘሎ እዚ ማእኸል ጌርኩም ስርሑ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እውን ንሕና ንሰርሖ ዘለና ኣካላት ኣመራርሓ ኣብዚ ኣለና ናይ ከተማ ኣለና ናይ ክፍለ ከተማ ኣለና ናይ ጣብያታት እውን ኣለና ኣብዚ ኢና ክንገልግሎ ዘለና እቲ ህዝቢ ዝብል ሓሳብ ክብ ስለ ዝደለኹ እየ ኣንየለ ቶም መድረኻት ንምንታይ እዮም ክንድዚ ዝኣክል ህዝባዊ ድጋፍ ረኺቦም ህዝባዊ ቅብልነት ረኺቦም ህዝብና ካብዚ ጀኖሳይደር ናይ ፒፒ ሓይሊ ክፋታሕ ካብ ዘለዎ ድልየት ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ እናኣትዎ ዘለና ሰፊሕ ህዝባዊ መኸተ ዝተወደበ መንገዲ ዘዳልወና ምእኹል መንግስቲ ስለ ዘድልየና ጥራሕ እውን ኣይኮነን ህዝብና ነታ ብቐረብኡ ዝረኽባ ዘሎ ግልጋሎት ድኹም ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ዘለዎ መንግስቲ ካብ ተዋጋዒት ልሕሚ ዘየድሕን መንግስቲ ንሓንቲ ለይቲ እውን ኣይደልን ህዝብና እቲ ዓንተዎ ገለ ብፆት ዝገልፅዎ ዝነበሩ በቲ ኣብ ኣወሃባ ግልጋሎትና ኣብ ምርግጋፅ ፍትሕን ፍትሓውነትን ኣብ ምንጋስ ስርዓት ዝኔና ሽግር ዝገላግሎ ህዝባዊ መንግስቲ እውን ስለ ዘድልዮ እዩ ቀልጢፉ ዝመረፅክዎ መንግስቲ ይመለሰለ ይክብለና ዝኽኣለት ህዝቢ ገና ናብቲ ሓፋሽ ከይበፃሕና ብሚድያ ብኦንላይን ሚድያስ ብሜይንስትሪም ሚድያስ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ባዕሉ ሰልሲሉ ወፀኒሕሉና ተሰነድ ፋክት እዩ ከምኡ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ እውን ኢና ሪያላይዝ ጌርና ማለት እዩ ኣብዛ ሓለፈ ክነካይድ እንተለና ወፍሪ እምቢታ ወፍሪ ሓድነት ዓበይቲ መድረኻት ክነካይድ እንተለና ኣብ ተፈላለዩ ቀፀላታት ወይ ክፋላት ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ መንእሰይ ኣብ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣብ ነጋዳይ ኣብ ምሁር ዘይሰገርናዮ ገዳባይ ኣረኣእያ እንሄ ፍሉይ ትኹረት የድልየና ኢልና ተራዳዲእና ነርና ኢና ድሕሪ መድረኻት ኣብ ዝገበርናዮም ገምገማትና ኣብዛ ሕጂ ዝገበርናያ መድረኽ ኣብዚኣ ዝኾነ ንቅድሚት ፕላስ ዝገብር ነገር ርኢና ኢና መንእሰይ ሎሚ ብክፍለ ከተማታት ኣብ ኩለን ብከተማ ብርኪ ከዓ በትዝረአናዮ መንገዲ ሕቆ ፀላእቲ ዝሰብር እቲ መንእሰይ ሕዚ እውን ኣብ ጉዳይ ዓዱ ኣብ ጉዳይ ህልውንኡ መንግስቱ ዘይደራደር ምዃኑ ብቁርፂ ዘርአየ መድረኽ እዩ ተኻይዱ እቲ ነጋዳይ ከምኡ ኣብቲ ምሁር ብፍላይ ተኣባልና ብፍላይ ከዓ መምህራን ኣብ ብዙሓት መድረኻትና ከይረኸብናዮ እናተንከባለለ ዝመፀ ኣብዛ ኣጀንዳ እዚኣ ምስ ኮነ ኩሉ መምህርና ተማይጡ ዝሓለፈሉ መድረኽ ተኻይዱ እዚ ብጣዕሚ ድሙቕ ዓወት ህዝብና መንግስቲ ንክምለስ ንምንታይ እዩ ደልዩ ኢለ ዝገለፅክዋ ፀላእ ምፅላእ ጥራሕን ምፅላእ ዘለና ርክብ ክቋረፅ ምድላይ ጥራሕን ንመኸተ ከዳልወና ዝኽእል መንግስቲ ምድላይ ጥራሕን ኣይኮነ ታይዳ ኮለት ኣግልጋሎት ምዕሪት ክትኮነሉ ነዚኣ ዝቆፃፀር ጠንካራ መንግስቲ ክህልዎ እዩ ዝደሊ ህዝቢ እዚኣ ግን የነበረትን እዚኣ ንኽትህሉ ዝገብር መንግስቲ ተፈጢሩ መውፅኡን መእተዊኡ ሰዓቱ ዝቆፃፀሮ እንተጉድል ዝቐፅዖ ብመሃይኡ ዘገልግል መንግስቲ ሰራሕተኛ ክህሊ ዘኽብር ዝሰርሕ ተን ዝለመደን ህዝብና ብስታንዳርድ ብስተቐመጥናላ ልክዕ ክነገልግሎ ዝግበአና ግልጋሎታት ንህዝቢ ይወሃብ ኣለዋ ደይወሃብ ኣለዋ ክከታተል ዝኽእል መንግስቲ ምፍጣር ማለት ስለ ዝኾነ ዘን ኣብ ሳርያ ማርያ ክጥቀም እየ ኢሉ ዝሓስብ ከምኡ ዝበለ
قران الرأياتات انتهى قران رئيته مخان الناس سمع زطاقع انت تغني زدنص يكونن يا يكونن سنزي مقصصار زخلنا بلاتفورم يتفطيرني تانا هزي دليت كنفصم زين كمزي ازبل الرأياتات بمسرته خلوطان كعصوان كنغبر مدب كنوسدلنا خاوز مدرخ زبل يريتو حزبنا وسين الله وسانون تتكبير الله مدرخاتنا بعوة تزازي مملو مدرخ زكايدنا بيت مغرز ملسنا منقسن تكل زلنا التيميت قولنا هلونا تقراين تقارون نمرققاتن دي تمالئ مسر سوساننا قاهدين مقبارن يا حزبنا زخونا امبيشيس زخونا دليت فطيرو لحزي صبو تازولكمنا غيرنا لنا بيت مخر مليسكم لكم منغست تخيلكم لكم امصواتا سلام امصوات حدنت امصوات مسر سوسانه تالو على مريتنا حزم ملسوا تامختنا عوت تغوروا امصوات اليانس حزي تفتاو مبزح تصلع موحد امصواتا نصلع مسعر تبل دليت حز تفطير الله ازيا غاهدين نغبرا كنمرح نخيل اكلاتنا تقمطنا نمبر تتغبار كن بوزفو اني كمي بيلنا انا زين مبرخ كنطقمو لي احزي مختنا او كل يتخميته زي تعرين بر كاوزوان تحتي كاب زعر صنيح له هزي بتناصل نسرحنن بخميته نوفرلنن ان نصرنا بحبر ناغمغمنا بتناصل ناتوافرنا اذا ناي مختمد ناونو ور كونتات مليسنا حزبنا سكفتو خنقنططلو يغبأنا اذا لومي نمساغنلا زلنا عوت عوت ينيرت مدرخنا شتنا وقعيو قالسنا بريخلو اب حزبنا تسفا صحتيرنا لنا زبلنا يا بزاز بلا زلو خخت عجبت زي كيلا ترانا يمدرخ مقوت كوينا خيتترف باصنعت كنحسب بتجهات كنوفر علنا زبل ريتو يخهب زدلي غنيلي ناي بوليتيكا بعل سلطان وانانت كاو ايدو وصيو انا مراحي خاز مرصل كامو بنت دلي خاون ناتي اكاونت كمز مساله مرصا من يحشكا زبل ناو شوا على اخلي زبل حجاجه ان بصحو بتعمي مسوات زخفللو ناي سلطان بعل وانانت حتو حزب تግራይ اب حدጋ ይወጣል ስለዚህ ተሓደ ዓቢ አቺቭመንት ናይዚ መድረኽ ፖለቲካዊ ልዕላውነት ናይ ህዝብ ትግራይ ናብ ቡትኡ መምላስ እዩ ተሓደ ዓቢ ነገር ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ወሳናይ ታራ ዝፃወት ህዝብ ትግራይ ሓፋሽ ኣብ 3 ዓመት እዚ ግን ወሳናይ ታረኡ ከይፃወት ተገሊሉ ናይ ኢሊት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ኢንተርቴን ክግበር ተሰርሐ እዚያውን ህዝቢ በቃልሱ ናው ኢዱ ወእቲው አላ ወሳናይ ታራ ናይ ፖለቲካ ናይ አክተር ናይ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ህዝብ ትግራይ መሆኑ አረጋግጸላ ስለዚ እዚያውን ካልእቲ ዓባይ ዓወት ናይ ተሐዘካየድና መድረኽን ውጽኢታን ኢለ ሓስብ ሳልሰይቲ ኣብ ዩኒቲ ህዝብ ትግራይ ዝነበረ ፍራግመንትድ ዝኾነ ናብ ሓደ ናይ ምእካብ ዕላምኡ ሓደ ኮይኑ ክወጽእ ኣብ ዕላማ መሰረት ዝገበረ ሓድነት ክፈጥር ኣብ ዩኒቲኡ አንጸላሊ ዝነበረ ሓደጋ ኸቢሱ ሓደ ናብ ምዃን ጽቡቕ ምቹው ኩነታት ዝፈጠረሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዩኒቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ሓደ ዓብዪ ጽቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ዝረአናሉን ዘረጋገጽናሉን እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ተበቲና ኢና ነርና ማእኸል ዝበሃል ሲኢና ከከም ድላይካ ዝኽየደሉ መድረኽ ኢና ሓሊፍና ስለዚ ሕዚ ሴንተር ናብ ሓደ መጺኡ ዝተመረጸ ቤት ምኽርና መሊስና ኣዋጅ ደንቢ ሕግ ኣውፂና ኣብ ግልጽ ዝኾነ ሪስትሪክሽን ኣብ ግልጽ ዝኾነ ኮማንድ ወይ ከዓ ኮንትሮል ኣብ ግልጽ ዝኾነ ዕላማ ረጊጽና ክንከይድ ኣኽኢልና ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ግዝኣታዊ መረበት ናይ ምምላስ ተመዛበልቱ ናይ ምምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ናይ ምውፃእ ዕላማ ዝተማልአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ምርግጋጽ ዕላማ ከም ሓደ ስፕሪንግ ቦርድ ዘገልግል ሓደ ዓብዪ ዓወት ኣረጋጊጽና ኣለና ዝብል
ኢምፕሊኬሽን ይዝበኒ ሶ እዚ አንድ ድሕር ኮይና ስፕሪንግ ቦርድ ይምበር ነቲ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝተማልእ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርጋጽ ዝሓዝናዮ ዕላማ ዝተወረረ ግዛእታዊ መረበትና ንምምላስ ተመዛበልትና ናብ ቦታኦም ንምምላስ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ዝሓዝናዮ ዕላማ ብዝለዓለ ውፅኢት ክንዕውት ተኮይና ሕዚ ናይ መድረክ ሕቶ ከዓ እኒኦ ድሕሪ እዚ መድረክ እዚ መድረክ እዚ ዝሓቶ ጠለብ ኣሎ እንታይ እቲ ጠለብ ምሕያል ዝበሃል ነገር ብቕዓት ዝበሃል ነገር ካብዚኦም ወፃኢ ሓደስ ካብ ሕዚ ረኸብናዮ ዓወት እውን ክንዕቆ ይንኽእልን ክነዕምቆ ይንኽእልን ካሊእ ተወሳኺ ዓወት እውን ክነምፅእ ይንኽእልን ስለዚ ብቕዓት ዝበሃል ነገር ቁልፊ ኣገዳስነት ዘለዎ ናይዚ መድረክ ሕቶ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ይለዓል ነይሮም ህዝብና ዝህበና ዘሎ ፈጢርዎ ዘሎ ኣስፓይሬሽን ዝህበና ዘሎ ኣሳይመንት ብተፈላለየ ምክንያት ይለዓል ነይሮም እዚኦም ካብ ምሕያልን ብቕዓት ካብ ምርጋፅን ወፃኢ ዝፍፀሙ ኣይኮኑ ብቕዓት ናይ እንታይ ብቕዓት ናይ ኣረኣያ ብቕዓት ናይ ተግባር እዚ ብቕዓት እዚ ክንፈጥሮ ተኮይና እቲ መሪሕነት እንታይ እዩ ታሩ ቁልፊ ታራ ይፃወት እቲ ህዝቢ ወሳናይ ታራ ይፃወት እቲ ወሳናይ ታራን እቲ ቁልፊ ታራን ክልቲኦም ናብ ሓደ እንትመፁ ተለዉ እዮም ብጣዕሚ ገዚፍ ዝኾነ ዓቕሚ ዝፈጥሩ ማለት እዩ ስለዚ ቁልፊ ታራ ክንፃወት ተኮይና እዚ ሕዚ ረኸብናዮ ዓወት እውን ክንዕቅቦ ክነስፍሖ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክነሰጋግሮ ተኮይና ካብዚ ንቅድሜና ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም ዘለዉ ሕቶታት ከመይ ኢና ብብቕዓት ክንፍፅሞም ዘለና ዝብል ሓደ ቁልፊ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ነዞም ዘነፀርናዮም ዕላማታት ክነዕውት ደጀን ምህናፅ ቁልፊ እዩ ደጀን ብምንታይ ኢና ንሃንፆ እታ ቁልፊ ተራ ኣብዚኣ እያ ትመፅእ ደጀን ብምንታይ ኢና ንሃንፆ ፖለቲካዊ ህንፀት ደጀን ከመይ እዩ ውዳበታት ተፅሒፍናዮ ዲና በብእዋኑ ዝፍጠሩ ሓደሽቲ ምዕባለታት ግልፅነት እናፈጠርና ንኸይድ ዘለና ብብቕዓት ኩሉ ዓቕምና ዘዋፍር ኣብ ባይታ ዘሎ ዓቕምና ነባር ዓቕሙስ ካልኡስ ኩሉ ዘሎ ዓቕሚ ብብቕዓት ዘዋፍር ፖለቲካል ኮሚትመንት ፈጢርና ዶ ደጀን ዝብል ኣነ ክረአ ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ሓደ ካልኣይ እዚ እንድሕር ፈጢርና ፖለቲካዊ ኮሚትመንት እንድሕር ፈጢርና ውዳበታትና እንተፅፊፍና እንተሃኒፅና ክላሪቲ እንተፈጢርና እንተዋፊርናዮ እዚ ሓይሊ እዚ ዕላማና ከይንዕውት ሒዙና ዘሎ ፀላኢ ክውገድ ተኮይኑ ከዓ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ክኸፍል ኣለኒ ናብ ዝብል መደምደምታ ክነምፆ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ሞራላዊ ናይ ሞራል ደገፍ ናይ ደጀን ከም ሓደ ዓብዪ ገዳሲ ኢንስትሩመንት ኮይኑ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካል ኮሚትመንት ሞራላዊ ብቕዓት ናይ ምርጋፅ ሓደ ዓብዪ ቁልፊ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሶስቱ ውሕስ ክኸውን ኣብ ባይታ ዘሎ ፀረ ወያነ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ናይ ዕሱባትን ተለኣኸትን ዝንዛሕ ወረ ክምክት ቦታ ከይረክብ ክገብር ናይ ምግባር ስራሕ ቁልፊ ናይ ደጀን ስራሕ ይኸውን ናይ ፀጥታ ህንፀት ደጀን ናይ ምርጋፅ ጉዳይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብብቕዓት ኣብ ደጀን እንድሕር ሃኒፅና እሞ ድማ ብዘየቃርፅ ቀፃልነት ብዘለዎ መንገዲ እንድሕር መሪሕናዮ ቁልፊ ተራና ንፃወት ኣለና ማለት እዩ እዚኣ እንተጌርና ከዓ እቲ ህዝቢ ወሳናይ ታራ ክፃወት ድልው እዩ ኣነ ብዝሓለፈ ዓይደር ዝኾነ መድረክ ኣካይደ ነይረ ብጥቕልልቲ ኣገላልፃ ዝተዛረባ ነዊሕ ከድን ኣመራርሓናሲ ጎቦ ልጉእ እዩ ዝኒአ ንሕና ቦታና ኢና ዝኒአና ኣመራርሓና ግን ጎቦ ልጉእ እዩ ዝኒአ ቆሪፁ ኣይኣተወን ዝብል ርእይቶ ኣለዎ which is perfect ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እታ ቁልፊ ተራ ኣብ ኣመራርሓና ኣይትትግበርን ዘላ እታ ቁልፊ ተራ እንድሕር ተተግቢራ ወሳናይ ተራ ናይ ምፅዋት ተኽእሎ ኣለና ሰኻዓ ክንፃወታ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሶ እዚአን እንድሕር ጌርና ክንዕወት ኢና እዚኣ ክንገብር ተኮይና እታ መቋፀሪት ኩለን ነገራት ውግንና ትሓትት ምውሳን ዝበሃል ነገር ይሓትት ክንውስን ኣለና ሙሉእ ኮሚትመንት ሒዝና ክንኣትወ ኣለና ታሪኻዊ መድረክ ነይሩ ላንድ ስላይድ ዝበሃል መንቀጥቀጢ ንፀላእቲ ሕቆ ዝሰብር መድረክ ነይሩ ናይዚ መድረክ እዚ ምስጢር እንታይ እዩ ኢልካ
مرأي كدلينا ميستر عوت نايز مدرخ تأجندا نهزب أجندا سلز نبرة ناي كال أجندا سلز يكونه تدليت تأسبيريشن ناي تهزب سلز نبرة أجندو سلز عسلة تراحي زرفور كابزي توجيسنا خالي هزباو أجندا لنا دو إلنا خنا حتى تيزقبنا يس علنا تعينت أجندا كل في أجندانا بهراو هلونا ندحنة هزب تقرأي من رجاتي تقول في أجندا زيد ما أنا هزب أجندا هزبي هلونا يزل قل لي يزل زلو كافت حزعتي يزل لكم مكره سقاي سدت موت تميت أدحينكم كم بهرك قتل جوهرني يزل زلو زي تقول في أجندا أو زقول في أجندا زي كعسلو زقولو نوسان أجندا تاتلوه حدا صتون دحنتن وحسك خون مقبار ازينا هزب أجنداي ابزي أكعسل يخلي هزبي كنعسل نخلينا قبل مكل خال قبل مكتصار بزبزح نايت هزب سراحي تحتاتنا تمرقات نايت إلي سراحي نايت عقاب حقي نايت دانيا أو كرأز قبوا أنا قرت لي خنري كنفتش كنعرخ نمعرارة قبل مكتصار مكل خال نترحقن صدتان دحنتن وحسك قبر يخل بتحتاتنا تنتي زي تعجو كالي أجندا قطوها عقمي حافة باللي أو حمق هنتاتي يزلخو زي ونا هذا أجندا كلن عقمتات قطوها خفت راز خلا نهزبنا كافت زلو منو وركت كوت عاز خلا سرحتنا هذا أجندا أبزي هزبنا خنا عسلون خلينا من أسيب زي أخنا عسلون خلينا كل تتكامي محاورة سبزيا دكانو سبزيا أخنا عسلون خلينا أجنداتنا أنا هزب أجندا بزحات يوم هزبنا دماغ نودو خنلا علو توديو خقالس نافتن دوليو شاف عوت خنمتصح زخلنا أجنداتات بركت زولو سلازخونو كابنا هزب أجندا وصينا أو عنكليل كنعتك النبر أي قبان تعباي لسن كنوسد أزقبان نازئة كال مسو تزاميدهم كوصو زخولو سرحتي نايتوت متأخاب ناي مسارة المع سرحتي كالوت محبراوي سرحتتات بب سيكتورو أفتو تاريفو زولو جيزيات تايخن سرح تايخن فتسم كميك نوادد كمي نوافر زول عرسو خيلو كوردي ناتا مستر عوتنا عقيبنا تنزي ترفانا أجنداتات هزباو أجندا غيرنا نقص على عوت نمرش يقني له موت مدرخات تعمعوتات نيروم تمغاغبت نيروم زبسلو نيروم ملا كفالات حبرتسب ناو حدا تحساسوا ناب تقرار الرأي زعسلو نيروم سلازي تناي مرار حنا ينفص ام عاقمي اب حدا اجندا اب تمساسال وقتي اب تمساسال حزب خوينا افصاصمو بقوع قلطوف استوهاده تبصحينتو غيرنا بزحصر اندحر كنسرحو خيلنا خوينا اتناي مرحنت ناي ينفص ام عاقم درتو اي تفتشن ملينا يرخونا ينزب بحال قمقام نابزي زمت ببخواويو توديوم ገንዘብ ዋጽሞ ከነፈጽመልኩም ይናዙሉ አለው ንምታይኹም ጾልኩም ትሪዎም ኣብ ኩሉ የም ዘለው ዚኦም ኣብ ኩሉ የም ዘለው ገንዘብ ዋጽኡ ዝብሉ ኣፍተ ኣፍ ደገ ቢሮታትናውን ከም ዘለው ብጽንዓት ራግጽና ኣለና እዚ ክፍለ ከተማሃቱን ከም ዘለው ጥቆማሃትን ሓበሬታትን ኣሎ እዚ ፍጹም ስርዓት ዘንቅዝዩ በብ ዘለው ንዋጋዩ ንስድራ ስዋት እስካ ፍርቅ ሚሊዮን ገንዘብ ዋጽዮም حدا إذا بوتازي حماق سلازهنا تزجبر غيرناس كنا غير لكم زولهم قال بقال تنبعلهم تمسدر سواس نجرنا يا إيه كوانا كمنجستي كود نلعلي نسدر سوات حالس جنزو واتسو يلوما جنزو واتسم أو غرف رفيلو عصرت شح نمن دخن هبة بتعتيني ودأن مالتي بتحون ده بتحن زجوانو كم زي زولا فتسم أرى سرعتيو أرى هزباونتيو إزي زوجد كلنا صفرنا خلينا عب سدراسو هالو عب ما هي زي تخفل من سرح ثاني هالو عب زالو هالو حجاو حتى زلو نفت حجاوي تكال بيت عيو قريو حجاو حتى ترحيو كارب زلو كم دي زول لو يوم زول كايو كلنا نقلسم نافلنا ون كنكاي دغبا كالي
ناي مخت حق دنبي العلكم ما يهم تسندونكم يزول قالتي فخدالو نلعلن تحت النقالس يزول قالتي فخدالو نلعلن تحت النقالس هذه كمتي دقاقيمكم مريتو زهاوكم له دنبتات نمدلاو عواجات نمدلاو من ما يتقمنان وتحدى الرأيون جن كريه لنا ما قدد حقي سلزوج اس أجددنا نقادلو تقادلاي أجددنا نمختن نسلفو تقادلاي تعين تقادلاي يكون بتحدى جنزل الرأيون بميزانه على سيد لي كاب زمانة أليان جميرهم مش أستوى بهراو مخت زيولهم عليه النيويلكم تقرون يركم أفتسندون تعيزول بديمقراطية ومتأمن النجورو بزلاقنت بهراو دحننتنا أمر رجاج بزلاقنت ورديا سلام تجراي بمخان ون نايو على استواج الله ويس لذي كلتيو ميزانة حس كموساد أدلا يزول إمنة لني كل جزء نوقت زمتن نتجزء زمتن بوليتيكا والرأيان أتحسن ناونا نزخيد ما خطقميته يهلو بحالة بحالة وجننو ملو بملو مسجد تجراي زخانة ملو مسجد تجراي زخانة إزجام جامزي نواهم قريب نايزل لنا أزاز بوليس نايز ختما فتحي نايز ختما كوفي لهم مسانا جمجيمهم زدم دموي كان ما زهم ينورنا فلتون ده يترف مسفت سامي كوفي لو جمجيمو الرأيات هزيو منيو البوليس يون كمزي بوليس أو حبرت سوزل لو الرأي خمزي كبل ناي كنتي واقول في بيت مخرج صدق كنتي وا أوفيس بقول في تعشق يايلو عشقو سلستور حروعتور حد سنة مريحنا بوليس نور كتما كيونير زي سجرنا يو وما نمباري خلنا سجرنا ينتقاليسنا زوجين هي محاور تقاليش يوزوج حزون سلاماوي ناي سلطان رخكب كنجبر دلواتي نغمودب نسينا نجبر لنا كيتاچو تمريچو دبرتين بريزيدنت نيرو أركيو توهايلس أركيو ترى زي خناس نايك أتسألت شدشتور حبلان ندالو أبزي أدني هتكوننا شدشتور حبلان كايلكو يراقيو هاي تفلي دمتينا أنا هذي هاي تفلي دمتينا زي يقبل أنت خاينو جو ير أنت نيرو تا جو ميدا خاينا هذي أو تقرأ كوين كا جو هذي أي تكالن بوزي مردا قلت إفناون هندلق إلنا كلهم من مرستات كيدرقنا ناقصت كينا توعلنا نوعلنا أدا صلات خين خون زنو حق زين تلتت جزين ونوشدنا نتتصلا مچو بايتا كيفتر ያው ከምታትሉ አለሁም ናተመጋገበት ተኸደላ ማለት እዚውን በኡምርዳ በጀት ያው ፖሊስ ብጾት ማለት እቲ ህዝብ ጣም እንዲለባም ገዛ ዋጪው ሽሮ ዝልግስ ሽሮ ጣፍ ዝልግስ ጣፍ ስርናይ ዝልግስ ታዝርካባ ሁሉ አይነት ለጊሱ ፖሊስ ከይተወተነ يقلقلوا بحق محممي تهزبي نتقلقالوت كماي كم زدليو يزرعك تزخف له زلاغا تبوليسون تهزبي سلا زدليو انا انت كم واغار حصاي واغا ورحاو وعلتاي تواصي دي تلمينو دي قلب ايبلن لبعبي صبو اجندا امتينا صبو هز زدغفو حساب حزنا نتغورون لنا نزي زعنقف زخون يكون حيل انتمص انتلو نزي زمكت مدلاو كلونا له وا بسرو صلمت متون يبلنان بصوت نزحلف 25 عامتنا امريكان ايرتران باس تفلط انده نزحلف 25 عامت عالم مدرخ نتراخو انتلو سنا اغزاهر سلامتاون زي بحال وكاوينا يخدلو تخناتس كاوينا يغلوتل دغاغيمنا خمس ገለጽናዮ ኣብ ፖለቲካ ቋሚ ረብሓኻ ዘግኒልካ ሁሉ ይኻጥቀም ስለዚ ሓደዚ ካብ ሓንቲ ድኻዶ መቐነት መንጢሉ ዝኸይድ ሞባይል መንጢሉ ዝኸይድ ናይታ ሰበይቲ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰል ዘይርአ ንሱ ዝኾነ ሕልፍታት ዝመስል ነገር ክንገብር ተለና ግን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ መሰል ክሰብኽ ናይ ዲሞክራሲ ባት ነፍሲ ዝመስል ኣይሰርሕን ዓቅን ምዝራ ኣይሰርሕን أمريكا أي سرح
ንህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ሓደጋ እንተኾይኑ ፍሳውን ግን ህዝቢ ትግራይ ዝዓቢ ፍሳይ ዝነስ ፔሬድ በዚ ደረጃ እዚ ክንቀሳቀስ ይግባእ ስለዚ ከተማና ኣብ ከብዲ ኢድ በብደረጃና ናይ ዘለና መሪሕነት ግድን እቲና ክንመርሕ ከለና ናይ መወዳእታ እዚ ጽልምትምት ኢሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ደረጃ ብደረጃ ብሓያል ተቃላሳይነት ህዝቢ ትግራይ ይጋላህ ይዘሉ ሕዝውን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ሓድነት ሽግራት ብወሳናይ መንገዲ እናኣለናዮን ናፈታሕናዮን ትንከይድ ተለና ተደላይነትና እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ንድለ ኢና ኸዓ ጸላት እናቐነስና ኢና ንኸይድ ተዋና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓደ ምዃን ኣብ ብሔራዊ ዓንድታት ናይ ትግራይ ተመጣጣንን ተመሳሳልን ኣረኣያን ተግባርን መሓዝ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ዘይገበርካ ኣብ ውሽጥኻ ሓደ ዘይኮንካ ናይ ደገ ማንም ሓይሊ ኣይደልየካ ተኸግኔልካ ስለዚ ከምዚ ኢልና እንትንእከብ ተለና ብቓልሲ ኢና ንእከብ ኣብ ኣጀንዳ ኢና ንእከብ ዘይእከብ ከዓ ባህርያዊ ደፊእና ንሰዶ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከይህሉ ጥራሕ ኢና ንጥንቀቕ ካብ ክልቲኡ ኩሊትና ሓንቲ እንተደኺማ ክንሕክማ ኢና ንፅዕር ለይትን ቀትርን መድሓኒት ኢና ንወጨላ በሻሓት በማይት ክትኮን ዘይትኾን እንተኾይና ግን ናብ ሓኪም ከይድና ተማኺርና ኣይ ካብዚ ንድሓር መሳኻይ ትኾንን ትወገድ ይብለና ንፍርም ትውገድ ኣብ ፖለቲካ ቃልሲ እውን ከምኡ እዩ ባህበን ተረኸበን ናተወጋገድና ተሓደ ናሰዓሮ ክንከድ የብልናን ምስዓዓር ግድን እንተኾይኑ ግድን ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ኣካልካ ኮይኑ ካብ ዝቐትለካን ካብ ዘጥፈእካን ንዖጊድካ ተኻሊእ ኣካልካን ተኻሊእ ህይወትካን ትድሕነሉ መንገዲ እዩ ዝፍጠር መድረኻትና ዓዊት ነይሩ ንቐጻሊ መደባትና እውን በዚ ሰኒቕና ክንከይድ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዋዕትና ቀጸልቲ መደባት ቅቡል እዩ እዚ ተቐቢልና ምስ ህዝብና ኮይና ክንጋደል ኢና ትብሉ ድጋፍ ዓራይ ውርዱ ተቃውሞ ድምፂ ታቆ የለን ኣብ ዓወት የራኽበና